quiero enseñar algo que va a bendecir. And today I want to teach about something that will bless you. Ah, aleluya. Hallelujah. Damos gracias a Dios en esta tarde We thank the Lord this afternoon, y le damos la bienvenida a cada uno en donde quiera que se encuentre. and we welcome everyone that wherever you are, we welcome you. Enviamos un saludo especial a Ecuador hoy. We send special greetings to Ecuador today. Estamos orando, ayunando, buscando a Dios para el congreso que vamos a tener en Ecuador. We are praying and fasting to the Congress that we will be having soon Creo in que Ecuador. va a ser un tiempo muy tremendo. It will be a tremendous time. Así que tenemos que pedirle a Dios So we need to ask the Lord que bendiga a esa nación, for Him to bless that nation, que haga milagros en esa nación for the Lord to do miracles in that nation, y que cumplamos el propósito de Dios por el cual Dios nos envía. and that we may get to accomplish the purpose of which why the Lord is sending us there. Agradecidos por lo que Él hace cada momento. And we are grateful for everything that He does at every moment. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Así que enviamos un saludo muy especial So we send special greetings a toda la iglesia to the whole church allá en Ecuador. there in Ecuador. Será un tiempo maravilloso, And it will be a wonderful time, un tiempo de bendición, a time of blessing, un tiempo donde el Señor va a traer renovación y activación. where the Lord will bring activation and renewal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Y estamos esperando ver cosas grandes. And we are expecting to see great things. Amén. Amen. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise be the name of the Lord. Y creo que en esta tarde And I believe that in this afternoon, vamos a aprender algo muy importante. we will be learning something very important. Dios es bueno The Lord is good, y para siempre es su misericordia. and His mercy endures forever. El domingo pasado, El estoy last- buscando algo, enseguida voy a estar. Last Sunday, El domingo pasado Sunday, tuvimos el aniversario de la iglesia hija. we had the anniversary of our daughter church, Fue una bendición tremenda. and it was a tremendous blessing. Se llenó el lugar, la iglesia, mucha gente recibió bendición. The whole place was filled with lots of people, and everyone received blessing. Hubo palabra profética, hubo el altar lleno. There was prophetic word. The altar was filled with people. Bendecimos la obra, bendecimos a la iglesia Bethesda, We bless the church Bethesda, the work that they're doing. bendecimos a los hijos, los pastores Miki y Joana, We bless the pastors Mickey and Joanna, bendecimos a cada hijo espiritual que tenemos en las naciones and we bless every spiritual child that we have in the nations. y bendecimos, escuche, desde a partir de estas últimas semanas And listen, and from these last weeks, estamos orando y ayunando por el Congreso en Ecuador. we are praying and fasting for the Congress that will happen in Ecuador. El día 4, 5 de octubre estaré en Ecuador, del 5 al 10. It will be the 4th, the 5th, and I'll be there from the 4th to the 10th in Ecuador. Estaremos junto al pastor Javier Álvarez Romero. We'll be close to the pastor Javier Romero. Estaremos junto a la pastora Leonilda Butrago, To the pastor wife Loninda, junto al pastor Rudy Hidalgo close to the other pastor Rudy Hidalgo y as junto al well, pastor Abraham Berroa, un gran amigo. and with other pastors that we have as well. En el Centro Evangelístico Unidos por Amor a Jesús. In the center, united by love. Así que enviamos un saludo especial So we send special greetings there a Ecuador, to Ecuador, a la iglesia, to the church, a los to pastores the pastors, y estamos expectantes and we are expectant por lo que Dios va a hacer allá. for what the Lord will do in that place. El día 22 de octubre October 22nd, estaré en Kentucky. I will be preaching in Kentucky. Estaremos allá en la iglesia del pastor David. We'll be in the church of our pastor David, Un amigo también del ministerio, pero es una iglesia totalmente americana. a friend of us as well, and it's an African church.
Creo que va a ser un tiempo tremendo también. And I believe that it will also be a tremendous time there. Y Dios sigue abriendo puertas. And the Lord keeps opening doors. ¿Cuántos dan gracias a Dios? How many of you thank the Lord for that? Dios sigue abriendo puertas The Lord keeps opening para doors que el ministerio so that the ministry, siga siendo sembrada la palabra. that the word of the ministry can be sowed. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. So we're going to thank the Lord in this afternoon. Y hoy quiero enseñar algo muy importante. And today I want to teach about something very important. Algo que nos va a abrir a nosotros los ojos Something that will open our eyes para entender to understand la diferencia the difference entre el llamado between the calling y el don. and the gift. Porque hay un problema últimamente en la iglesia. Because lately there's a problem with the churches. Todos se deslumbran por el don. Everyone seems that they want to have the gift. Todo el mundo ve un don y se queda impresionado. Everyone sees a gift and then they stay with that gift. Y están ahogando los ministerios And all the ministries are going down por la exaltación al don. because of the exaltation of Y having a muchos gift. están desobedeciendo And many are disobeying, a, vamos a decir, a las autoridades let's say, the authorities. porque consideran que son usados en mayor manera Because they think that they are used in a greater way. porque tienen un gran don. Because they have a great gift. Amén. Amen. Y hoy vamos a tomar con claridad este asunto. And today we're going to speak clearly about this No a thing. la luz de nuestra opinión, I'm not speaking about our own opinion, sino a la luz de la palabra de Dios. but I'm speaking with the Word of ¿Qué God. dice la palabra de Dios? Of what the Word of God says. ¿Cuál es el orden de Dios? What is the order of God? ¿Cómo Dios lo estableció? And how did God establish it? Para que de esa manera So that way, nosotros podamos también tener un fundamento we can also have a place to settle it. para no irnos detrás de cualquier persona To not go just behind of anyone. y poder establecernos y estar establecidos en la palabra de verdad So that we can be established and get established in the Word of truth. y poder estar establecidos And being able to be established en Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. in Christ, who is the one of the faith for us. Amén. El Amén. apóstol Pablo siempre dice que no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, And Apostle Paul always said that he didn't come to the humans with nice wisdom words, sino con demostraciones de poder y del Espíritu. but with demonstrations of power and of the Spirit. Esas demostraciones son dadas por Dios Those demonstrations are given by God a través de los llamados. through the callings. Es importante entender And it's important to understand que nosotros somos los instrumentos de Dios, that we are the instruments of God, pero no somos los que nosotros tenemos el poder para hacer lo que queremos. and that we do not have the power to do or be whatever we want to be. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos usa como Él quiere y cuando Él quiere. We need to understand that the Word of God uses us whenever He wants and for whatever He wants. Quisiéramos tener, como yo dije una vez en una iglesia, el poder para hacer lo que la gente necesita, One time I said in a church that we would like to have the power to do whatever people has the pero need no for. podemos. Por eso la Biblia enseña que el Espíritu hace todas las cosas But we can. That's why the Bible shows that the Spirit does all things. y nosotros tenemos que obedecer a lo que la palabra dice. And we need to obey of what the Word is saying. Ahora quiero enfocarme en Mateo capítulo 22 And I want to focus today on Matthew chapter 22. y quiero que vaya conmigo en esta tarde. And I want you to go with me to the scriptures. Versículo, vamos a leer desde el 14 en adelante. We will be reading from verse 14 and on. Amén. Amen. Y dice, The Word says, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. For many are invited, but few are chosen. Muchos son los llamados Many are invited, y pocos los escogidos. but few are chosen. Entonces se fueron los fariseos consultando cómo sorprenderle en alguna palabra.
Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, they said, we know that you are a man of integrity and that you teach. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. And that you teach the way of God in accordance with the truth. Y que no te cuidas de nadie, You aren't swayed by others porque no miras la apariencia de los hombres. because you pay no attention to who they are. Dinos pues, ¿qué te parece? Tell us then, what is your opinion? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, But Jesus, knowing their evil intent, les dijo, said, ¿por qué me tentáis, hipócritas? you hypocrites, why are you trying to trap me? Entonces les dijo, So then he said, ¿de quién es la imagen y la inscripción? and then they asked him, whose image is this and whose inscription? Y le dijeron, de César. They replied, Caesar's. Y les dijo, Then he said to them, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. so give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Importante entender algo. It's important to understand something. Siempre And they were Siempre. always, cuando hay un ministerio when there is a ministry que tiene autoridad, that has authority, las personas van a poner en juicios lo que hace. people will always place judgment onto what they are doing. Porque a la gente le encanta ver las cosas rápidas. Because people like to see things happen quickly, fast. A la gente le gusta que las cosas acontezcan como ellos quieren. People want for the things to happen the way they want for it to happen. Vamos a decir a nosotros, a todos, Or let's say for us, for everyone, como personas, as people, a todos nos gusta que las cosas pasen, we all like for things to happen. pero nosotros no tenemos, vamos a decir, la paciencia para esperar. But let's say we do not have the patience to wait for those things. Todos conocen el caso de Naamán, todos conocen otros casos en la Biblia, Everyone know other scriptures there from a man and other scriptures as well, en el cual habla de personas que querían el milagro a su manera. in which it speaks that they wanted the miracles in their own ways. Ahora yo voy a enseñar algo. Now I will teach about something. El llamado de Dios The calling of God para servir a Dios to serve God tiene un proceso. has a process. Aunque tengamos dones, Although we may have gifts, no significa que estemos llamados. doesn't mean that we have been called. Usted tiene que subrayar eso. You need to pay attention to that. Y número dos, And number two, el llamado, the calling, vamos a decir, los dones the gifts, let's son say, irrevocables. those are all given. No se pueden revocar. They're irrevocable. You cannot give Dios them back. te lo dio de nacimiento. The Lord gave them to you since your birth. Por lo cual, Therefore, lo que Dios da, what the Lord gives, Él no lo quita. He doesn't take it away. Tú lo puedes perder. You can lose it. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Ahora mire esto. Now look at Romanos 11:29. it. Romans 11:29. Porque irrevocables son los dones Because irrevocable are y the el gifts llamamiento de Dios. and the calling of God. Quiere decir que hay una cosa diferente a la otra. This means that there's a different thing one from the Los other. dones The gifts operan work en una dimensión in a y el dimension, llamamiento and the calling opera works en otra dimensión. in another type of El dimension. llamamiento The calling tiene que ver has to do con lo que nosotros somos llamados a ser, to what we were called to be, no a hacer, not to do, a ser. to be. ¿Cuánto me siguen? How many of you are following me? A lo que vamos a hacer. Or what we are going El to do. llamamiento tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer en nosotros. The calling has to do with what the Lord wants to do with us. Los dones The gift tiene que ver con el equipamiento para ese llamamiento. have to do with the equipment towards that calling. Y la iglesia, In the church, siempre el Señor levanta los ministerios. always the Lord raises up, lifts up the ministries. Y hay una diferencia entre ministerios y dones. And there's a difference between having a ministry and the gift. Y en Efesios 4:11 habla de los 5 And ministerios in Ephesians 4:11 it speaks about the 5 ministries que
son del Nuevo Testamento, that are from the New Testament, que algunos se habían sido revelados en el Antiguo Pacto. which some of them were revealed in the Por Old ejemplo, el Covenant. profeta. Example, the prophet. En aquel tiempo no había pastor, pero había sacerdote. In that time there was no pastors, but there was a priest. Y tenían una función. And they all had a function. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, en Efesios, el Señor dice que llevó cautiva la cautividad. in Ephesians it speaks about that he took captivity. Y ahí es donde derrama dones a los hombres. And that's where he powers gifts to the human, to the Y man. luego constituye la constitución de la iglesia, And then he places the constitution of the church, que son los 5 ministerios: which are the 5 ministries. el apóstol, Being an el apostle, profeta, the prophet, el evangelista, the evangelist, el pastor the pastor, y el maestro, and the master. que son para la edificación, según Efesios 4, 11 y 12, del cuerpo de Cristo, Which are according to Ephesians 4:11 to the edification of the body of Christ. para que todos lleguemos a una medida y a una estatura y a un crecimiento, So that we may all get to a measurement and to a height. y para que nos dejemos de ser niños fluctuantes que van de aquí para allá. And so that we may stop being like Mírame las children, nenas, por favor. going from place to place. Para que todos dejemos de ser los niños fluctuantes. So that we may stop being the children that we were before. Para que dejemos a un lado la niñería, la So, bobería. so that we can live on the side childish things. Para que empecemos a buscar nosotros la madurez. So that we can start looking for the maturity. Para que a través de la madurez nosotros podamos dar fruto. So through being mature, we can start giving fruit. ¿Qué pasa? But what happens? Mucha gente A lot of people descubre primero el don first discovers their gifts antes de ser maduro. before becoming mature. ¿Y qué pasa con una persona que tiene un don y no tiene madurez? And what happens with the person that has the gift but he's not mature yet? Es muy probable que cometa errores. It's probably that he will or she will make mistakes. Y es muy probable que caiga en desobediencia. And it's very probable that they will go with Por disobedience la cuestión siguiente. because of the next things. Porque si usted pone mucho fruto en un árbol muy flaco, Because if you place a lot of fruits in a small se va a tree quebrar. that is thin, it will break. Primero tiene que haber crecimiento en el árbol First, it has to be growing in the tree para que pueda sostener el fruto. so it can keep and handle the fruit. De la misma manera, In the same way, Dios quiere madurarnos the Lord wants to make us be porque mature el don es el fruto. because the gift is the fruit, Oiga bien, que vamos a dar o el equipamiento, the equipment or that we will give. pero el don no nos va a sostener. But the gift will not keep us. Lo que nos va a sostener es el carácter. What will keep us will be our character. Por eso Dios nos pone pruebas, That is why the Lord places trials. para que a través de las pruebas nosotros tengamos So carácter. that through the trials we may have the Y usted va a decir, character. antes yo lloraba mucho, And you will say, before I used to cry a pero ahora ya lot, no lloro. but I no longer cry. Ahora oro. Now I pray. ¿Cuántos me siguen? How many of you are following me? Antes yo me enojaba por esto, Before I used to get upset for ahora the ya no me things, enojo. I no longer do that. Ahora entendí Now I que es understand parte de la vida. that is part of life. Y ahora, And now, cuando me pasa esto, when things happen to me, yo lo tomo de otra manera. I take it in a different way. Eso se llama madurez. That's called being mature. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Ahora hay que entender Now we need to la understand importancia de los dones en la iglesia. the importance of the gift here at Porque church. los dones son los que, vamos a decir, empiezan a traer crecimiento a la iglesia. Because the gifts are the ones that start bringing growth to the churches. En otra palabra, In other words, los dones the gifts son los que van a ayudar a los ministerios. are the ones that will help the church, the ministries. Quiere decir It means que trabajan en conjuntos that they work along para perfeccionar, to get to para perfection, edificar, to edify, para la unidad de la fe, for the unity of faith, para que el conocimiento del Hijo de Dios se haga visible. so the acknowledgement of the Son of God becomes visible. No a nosotros, Not to us, a tu nombre sea la gloria. but to His name, whom is the glory. No nos vean a nosotros, So that they do not see us, que lo vean a Él but that they, en nosotros. they get to see Him through us. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here in this afternoon?
para que el conocimiento del Hijo de Dios se haga visible en la tierra. So the acknowledgement of the Son of God can become visible here in the earth. Entonces los 5 ministerios So the fivefold son ministries los ministerios rectores. are the rector's ministries. Diga conmigo, ministerios rectores, These are ministries que son los que rigen la iglesia. which are the ones that make the En whole otras church. palabras, son ministerios de impacto, In other words, there are churches that lo que se impact, llama el puño de Dios. which is called with the hand of La mano God. completa funcionando junta. The whole hand Contra functions las tinieblas. together against the darkness. Da un golpe de guerra. It gives a whole strength of Ahora war. también And also, la Biblia menciona the Bible mentions los siguientes dones. the next following gifts. Porque los dones son los que apoyan los ministerios. Because the gifts are the ones that support ministries. Porque los ministerios edifican los dones. Because the ministries are the ones that edify the ¿Cuántos me están gifts. entendiendo? How many of you are ¿Lo understanding? entendió? Did you understood? Ok, los dones The gifts apoyan los ministerios support the y los ministries, ministerios and the ministries edifican los dones edify the gifts. para que los dones fluyan con sabiduría. So the gift may flow with wisdom. Porque hay gente que es nueva y tiene dones. Because there's new people that come and they have Y gifts. nosotros, los ministerios, tenemos que edificarlos. And as the ministers need to edify Pero them. cuando tu don es fuerte, But when your gift's strong, podés caer en lo que se llama la vanagloria. you can follow what is called having the El creer que Dios te usa más or believing that God can use y empezás you a more. menospreciar a tu pastor. So then you are disliking your pastor. then. Empezás a menospreciar a tu iglesia. You start disliking your church. Then. Empezás a menospreciar a la You gente. start disliking the people Te now. sentís que ya tú eres un ministerio You feel now that you have your own cuando ministry. tú eres un don, no un ministerio. When you are just a gift, yet not Tal a vez tengas ministry. el llamado, You might have the calling, pero del llamado al envío but from the calling to be sent, hay una gran distancia que there's a recorrer. great- there's a great distance to go through first. Qué bueno que puedas estar en una casa de paternidad. And it's good that you can be in a house of paternity. Qué bueno que puedas estar en un lugar de edificación. That you can be in a place where they edify you. Qué bueno que puedas estar en una iglesia donde te edifican, te educan y te dicen lo que está mal. In a church where they educate you and tell you what is wrong. Porque hay lugares que por no ofender a la gente le dejan hacer lo que quieren. Because there's places that do not offend people, that let them do whatever they want. Y más aquellos que tienen dones, Especially to those that have the gifts. sin darse cuenta que el don es un regalo de Dios. Without noticing that a gift is a gift from the Pero Lord. eso no significa que uno tenga llamado, But that doesn't mean that someone has a calling. ni tampoco que sea espiritual. Or that they are spiritual. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios Paul speaks to the church, to the Corinthians, y dice que estaba llena de and dones. said that the church was filled with gifts. Era la iglesia que más dones tenía, It was a church that had most gift than others. pero era la más carnal. But it was the one that had more flesh. Era la que más problemas tenía. The one with more problems that they were La struggling. iglesia de los Corintios había división. In the church of the Corinthians there was Ahí en division. la iglesia de los Corintios había problemas. Church of Corinthians there was Unos problems. decían soy de Apolo, otros soy de Pablo. Some would say I'm from Apollos, others from Paul. Había divisiones, There was divisions in había between them. pleitos, There was fight. había celos, There was jealousy. había envidia. There was Pero envy. tenía muchos dones, But they had many gifts. pero no tenía madurez. But they weren't mature. Es por eso tan importante That is why it's very important enseñar a nuestra congregación, to teach our congregation, enseñar a los hijos de to Dios teach the children of a que God, no se deslumbren por el don de to nadie. not feel amazed for the gift of someone. Los dones son regalos de Dios y Dios puede usarte a ti, a mí, a cualquiera. Because the gift comes from the Lord, and He can use you, me, whoever He wants. Pero tú tienes que estar sujeto a la palabra But you need to be subjected to the y word, sujeto al ministerio donde Dios te puso. subjected to the ministry where He placed you. Tú no puedes ser alguien que esté por la vida sin darle cuentas a nadie. You cannot be around the world just not giving an account to no Tú no one. puedes ser una persona que todo el tiempo cambia de iglesia, porque en todas las iglesias vas a encontrar un problema. Or be a person that likes changing a lot of churches, because at every church you will find yourself with a problem. Y tal vez saliste de esta porque había un chisme, pero vas a la otra y encontrás otro peor. And maybe you came out of this church because there was a gossip. You go to the other church, there's a greater gossip going Y on. hoy en día la gente
va de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. And nowadays people go from church to church seeking the perfect church. Cuando la iglesia perfecta no existe. When the perfect church does not exist. Lo único que existe es gente imperfecta que Dios perfecciona. The only thing that exists is imperfection, people that got perfect. Por eso dice para perfeccionar a los santos, That is why the word says to forgive a perfection los to the apartados, holy, to those that are a los apart, que se equivocan pero quieren intentarlo, to those that are wrong but still want to try it again. a los que saben que son pecadores pero que saben que tienen un llamado, To those that know that are sinners and they know they have a calling. y que hay hermanos también dentro de la congregación And there's also brothers inside con congregation fallas, con defectos, con dificultades, with fails, with difficulties, para lo cual los dones colaboran para edificar esa iglesia, from which the gift works so that they can edify that church, para que se vaya perfeccionando. and so that it can go in with perfection. Nosotros estamos viviendo ya el segundo o tercer día del año. We are now living in the second or third day of the year. Usted va a decir, no, pero si estamos en septiembre. And you will say, no, but we're still in September. Pero según el calendario hebreo, But according to the Hebrew el calendar, 15 de septiembre celebraban Rosh Hashanah. September 15 they will celebrate. Ahora, Rosh Hashanah And then Rosh Hashanah, es la fiesta judía del Año Nuevo, it is a Jewish celebration of New Year, en donde el Año Nuevo se celebraba where New Year was being celebrated, y donde había una arrepentimiento and where there came a repentance. y la gente entraba en un año nuevo meditando cómo lo iba a empezar And people will come into this new year thinking about meditating how will they para no start. cometer los mismos errores del año pasado So they will not make the same mistakes y of para last year. tratar de ser mejor cada año. And so that they could be better every year. De eso se trata, That's what it's all about. para no estar toda la vida tropezando con la misma piedra. So all your life you do not stand with the same rock all your life. Y todos saben que después viene la fiesta de Yom Kippur, son las fiestas de las trompetas, And then everyone knows about the celebration of the trumpets, donde anuncia celebración, donde anuncia jubileo, where they announce the jubilee, where they announce new y things. cada fiesta tiene una sombra de la venida del Señor y de la fiesta que el Señor instituyó. And every celebration institute that was placed by Jesus, that the coming of Pero the estamos Lord. en el mejor tiempo. But we are in the best time. Diga conmigo, estamos en el mejor tiempo. Say with me, we are in the best Estamos time. empezando un año nuevo. We're starting a new year. Estamos empezando otra vez. We're starting once again. He aquí hago cosa nueva, dice el Señor. There I make new things, the Lord says. Pronto saldrá a la luz Soon they will come to the y light. la vamos a conocer. And we will get to know them. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory Entonces, to God? número uno, So number one, los dones the gift son los que apoyan los are ministerios, the ones that support ministry. pero los ministerios But the ministries, edifican los they dones. edify the gift. Cuando yo veo un don, When I see a gift, yo tengo que agarrar a esa persona. I have to talk to the Por person. ejemplo, yo voy a mencionar algunos dones que la Biblia menciona. For example, I will mention some gifts that the Bible mentions. Y yo edifico esa vida And I edify that para life. que esa vida llegue a cumplir el llamado. So that life may get to accomplish their ¿Alguien calling. está aquí? Is someone here? Mire cuáles son esos dones. And see what are those gifts. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, menciona estos dones. In 1 Corinthians 2:10 ¿Ok? 1 Corintios 12, 8 al 10. to 11 to 10. Y yo los voy a mencionar separados, no voy a leer versículos. And I will mention them separately. Palabra de sabiduría, Word of wisdom, palabra de ciencia, word of science, fe, faith, dones de sanidades, gift of healings, operaciones de milagros, working in miracles, profecías, prophecies, discernimiento de espíritu, discerning of spirits, género de lengua general of the tongue, e interpretación de lengua. and also interpretation of tongue. Así que imagínate, So imagine, tenemos acá 9 dones we have here 9 gifts que la iglesia debe usar para edificar al cuerpo. that the church has to use to edify the body. Tal vez tú tienes el don de sanidad y no te has dado cuenta. Maybe you have the gift of healing and you have not realized yet. ¿Por qué? Why? Porque nunca oraste por un enfermo. Because you never pray for a sick. Tal vez tú tienes el don de palabra de ciencia, Maybe you have the gift of science, pero no te has dado cuenta. but you have not realized ¿Por it. qué?
Why? Porque nunca has dejado que el Señor, cuando tienes una palabra, te la escondes o dices, no, esto capaz que es mío. Because you have never let the Lord speak through you when you feel like you have a word, but you hide it away. El don de fe, The gift of faith, el don de sanidad, the gift of healing, discernimiento de espíritu. discerning of spirits. Especialmente las mujeres tienen mucho discernimiento de espíritu. Especially the women has a lot of discerning of spirits. Cuando mi esposa dice, esta persona no me cae bien, When my wife says this, I do not feel like I yo like this digo, person. a veces me pongo mal. Sometimes I feel upset, Y yo digo, pero ¿será posible? and I say, could this be possible? Pero por lo general no se equivoca. But as a general Es does not get un wrong. don de discernir el espíritu que tiene otra persona. It's a gift of discerning of what the spirit, De what saber the qué spirit trae, person si has. trae algo bueno o algo malo. If they are bringing something good or bad. Pero eso no te da a ti un ministerio. But that doesn't give you a Tienes ministry. que usarlo para la iglesia, para edificar la iglesia. You need to use it towards the church to edify the church. Por ejemplo, en Romanos 12, For example, in Romans chapter del 12, 6 al 8, from 6 to 8, menciona otros it diferentes. mentioned other different gifts. Amén. Amen. Romanos 12 del 6 al 8. Romans 12 from 6 to 8. Y yo quiero mencionarlos And I want to porque mention si them no se nos va a ir la hora. because if not, the time will pass. Y el primero que menciona And the first one they mention es el don de profecía. is the gift of prophecy. Fíjate que hay algo muy importante. See that there's something important there. Muchos profetizan, Many prophesy, pero no son profetas. but they're not prophets. Wow. Muchos profetizan, Many prophesy, pero no son profetas. but they are not prophets. ¿Por qué? Why? Porque son usados por el don de profecía. Because they are being used by the gift of Porque prophecy. está el don de profecía, Because there's the gift of el prophecy, espíritu de la profecía the spirit of the y el prophecy, oficio del profeta. and the work of a prophet. Cuando el espíritu de profecía viene sobre la iglesia, When the spirit of prophecy comes todos on the church, profetizamos. we all start prophesying. Todos profetizamos. We all prophesy. Aún Saúl, cuando se juntó en medio de los profetas, profetizó. Even Saul, when he was in between the prophets, he even Y todos prophesied. decían Saúl entre los profetas. And everyone was saying Saul in between the Ahora prophets. fíjate qué importante And see how important es entender is to understand el don y el llamado, the gift and the el calling, don y el ministerio. the gift and the Cuando ministry. hablas con un ministro, When you are with a estás minister, hablando con alguien que tiene autoridad y tiene don. you're speaking with someone that has authority and that has a gift. Cuando hablas con alguien que tiene un don, When you speak with someone that has a estás gift, hablando con alguien que fluye you're speaking with con someone un regalo divino, that flows with pero a no con divine una gift, comisión divina. but not with a divine Y si commission. anda suelto, no está edificando la iglesia, And if the person is alone and not está edifying the church, derrochando el don. then he's just not using Por properly ejemplo, the gift. ¿cómo derrochamos los And dones? for example, how do we get Yo to se lo do voy a this? decir de esta manera. I will tell you Dios this te way. dio el don de tocar un instrumento The Lord gave you the gift of touching o the la playing an habilidad, instrument. porque hay una cosa que es don y otra habilidad. Or the ability. There's two different things, gift Pero and tienes ability. el don de adorar, But you have the gift of el worshiping, don de cantar. the gift of singing. ¿Y qué estás haciendo? But what are you doing with Cantando it? para el mundo. You're singing for the world. Hay gente que tiene el don vamos a decir, de dar. There's people that have the gift of ¿Y giving. qué está haciendo? Dando dinero para el mundo, para las cosas malas. And what they're doing is just giving money towards the wicked Está things of the derrochando el world. don. They're not. La gente, tú dices, ¿por qué se aprovechan de mí? You say, why do they take advantage of Porque eres benevolente, tienes un don, Because you have a gift within pero no lo you. estás usando para Dios. But you are not using it for Lo the Lord. estás usando para ti. You're using it for your own Lo self. estás usando para el mundo. You're using it towards the world. Diga conmigo, profecía. Say with me, prophecy. Ahora mire esto, profecía Now look, prophecy no significa ser profeta. does not mean to be Entonces, a si alguien prophet. le da una profecía, So if someone gives you a usted siempre prophecy, debe consultar con su autoridad, con su pastor. you always have to consult first with your Dos. authorities. Secondly, Tiene que ir a la palabra, you have to go to the word. porque la palabra es la prueba de toda profecía. Because the word is the proof of all Dios prophecies. nunca contradice su palabra. The Lord never goes against his Si lo que la profecía dice contradice la palabra de Dios, He never go against his words. no le crea. And what if someone talks wrong ¿Cuántos about están the acá? Bible, do not believe them. Dos, Secondly, ministerio, ministry, enseñanza,
teaching. Hay muchas personas que tienen un don especial para la enseñanza. There's people that have a special gift towards ¿Pero qué teaching. están haciendo? But what are they doing? Fuera de la iglesia, Outside the church o en su casa, or in their o houses en lo que sea, pero no sirven a Dios. or whatever they may be doing, but they do not serve the Lord. Exhortación Exhortation. es otro don. That's another gift. El don de exhortar The gift of exhorting. para que la gente se arrepienta. So that people may repent. Habla Romanos 12 del 6 al 8. I'm speaking about Romans 12, El 6 don de 8. repartir. The gift of giving. Hay gente que se Sharing. siente feliz dando. There's people that just feel joyful sharing. El Giving. don de presidir. The people of presiding. Son personas que tienen ese don para que la gente los siga. Or people that have that gift for people to Y follow son them. líderes. And they're leaders. Y la gente los ve como And líderes. people sees them as Pero leaders. es un don. But that's a gift. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? El hacer misericordia And to those that make mercy, es un don. that's a gift. Hay gente que para en cada semáforo There's people that stop at y every aunque vea a un stoplight. homeless o a alguien pidiendo, And they see someone homeless or someone y asking. cuando le piden 10 veces al día, And when they ask them 10 times a las day, 10 veces le da. the 10 times the Es person will el don give to de them. misericordia. That's a gift of mercy. Ahora, eso es maravilloso. Now that's wonderful. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pero en Corintios But Corinthians 12, 28 al 30, 1 Corintios, 12:28 to 30, menciona it mentions apóstoles, apostles, profetas, prophets, maestros, their teachers, los que hacen milagros, then the miracles, dones de sanidad, then the gifts of healing, los que ayudan, of helping, los que administran o gobiernan, of guidance, género de lenguas and different kind of tongues, e interpretación de lenguas. and interpretation of tongues. Tenemos muchos dones. We have a lot of La gifts. Biblia dice que hay diversidad de dones The Bible speaks that there's a lot of y diversity diversidad of de gifts ministerios, and diversity of pero el, ministries, el espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. Amén. Amen. Entonces, segunda de Tesalonicenses, Second of Thessalonians, perdón, 1 Corintios 12, 11. First of Corinthians 12, Dice, 11. pero todas estas cosas But all of these things, las hace uno one makes them all. y el mismo espíritu In the same Spirit, repartiendo a cada uno and He distributes them to en each one, particular como Él quiere. just as He determines. Ahora, Dios llama Now the Lord calls y nos pone en el lugar correcto. and places us in the right Como place. somos miembros del cuerpo, Since we are members of the body, ¿cómo se vería si nosotros tuviéramos los pies en la cabeza? how would it look if our feet were on top of our heads? Seríamos un monstruo. We will look like monsters. Seríamos algo imposible porque la cabeza no puede estar en los pies. It will be impossible because the head cannot be on the ground with the feet. Así hay gente que está operando fuera de lugar porque no se quieren acomodar en el lugar. Like why there's people out there that because they do not want to stay or settle in a place. Está como en el valle de los huesos secos, que los huesos estaban todos desordenados, desparramados. They're like the valley of the dry bones that everyone was just gathered Pero anywhere. cuando vino el soplo del Espíritu, But when the blow of the hubo un Spirit, temblor there was something shaken y there. cada hueso se juntó con su hueso And every bone gathered with its own bone. y cada parte se puso en su lugar And every part came to the right place. y después subió carne sobre él And then the flesh covered y the después bodies. entró espíritu. And then the Spirit came Pero in. primero tiene que estar en el lugar But correcto. first, it had to be in the right Hay place. personas que están sentadas porque no quieren servir a Those Dios, people just sitting down because they do not want to serve the porque Lord. no quieren ser They do obedientes, not want to be obedient. porque no se quieren someter. Because they do not want to submit Hay themselves. personas que tienen dones, There's people that have gifts, pero ellos creen que son de ellos. but they believe their Pero own Dios nos gifts. pedirá cuenta de los dones, But the Lord will hold account así for those como de los talentos. That's like from the talents. Tú no puedes esconder tu talento, You cannot hide your talents. porque Dios te pedirá cuenta. Because the Lord will ask account Y for cuando those tú le things. devuelvas el talento que te dio, And when you give back to Him that talent He Él gave you, mismo te dirá echarlo a las tinieblas de afuera. He will tell you to throw it into the darkness Porque Él there. viene a buscar lo que te dio multiplicado. Because He comes to
seek what he gave to you, but multiply. Todo lo que nos dio a nosotros Everything he gave unto es us. para que hagamos crecer la obra, So that we make the work of para God que grow. colaboremos con el So cuerpo that we can work with the body. y para que nosotros edifiquemos a otros. And so that we may get to edify others. Alabado sea el nombre de Dios. Praise be the name of God. Ahora mire esto. Now look at Segunda de this. Tesalonicenses Second of Thessalonians 1:11 1:11 dice, says, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento so that our God have us as worthy y of his cumpla todo calling, propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. and accomplishes all work and what he was given unto us of faith. En el 28 de 1 Corintios capítulo 12 First of Corinthians chapter 12, dice que puso en la iglesia primeramente he apóstoles, says that he placed in the church first all apostles, luego profetas, second the prophets, los terceros maestros, third teachers, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, the miracles, healing, helping, guidance, los que tienen don de lenguas. those that have the gift of tongues. O sea, hay un orden, diga conmigo, hay un Say orden. with me, there is an order. Y nosotros tenemos dones, And we have gifts, pero no para nosotros, but not for our own para selves, colaborar but to work con los with them, ministerios. with the ministries. Es muy importante. It's very important. Dios equipa The Lord gives a aquellos to que us, llama. to those that he calls. Dios equipa The Lord gives and a equips aquellos que llaman. to those that he Por calls. eso en el versículo 13 de Efesios 4 dice para perfeccionar a los santos, That is why in Ephesians 4:13 he says to give perfection to those that are holy, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. so that the work of God can be perfectioned. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda escritura es útil para enseñar, And second of Timothy that speaks about that all work is useful to teach, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so that the man of God may become perfect, enteramente preparado para toda buena obra. wholly working at all time and hour. Hay un proceso. There is a process. La gente cree que tener un don People believe that by God having es a decir, gift, ya tengo el poder. they say I have the power already. No, It's not like that. es como aquel que un día It's like that person that one day descubrió que tenía un don he discovered or she discovered they have a y gift. dijo, wow, esto es poderoso. Imagínate, había un meme que hicieron en el Facebook que era Moisés estaba pescando con un amigo And in Facebook they made a meme of Moses with the friends, y este tiraba la caña and then we were throwing the y el the mar se nets, abría. and then the ocean will get Y open. tiraba la caña And they will y throw el again, mar se abría. again, and then the ocean will Y open él le again. dice, che, Moisés, And then they say, hey Moses, ya pará. yeah, you should Sé stop. que sabemos que podés abrir el mar, We know that you can open the seas, pero déjame pescar. but stop trying to fish. Es una risa. It is like Pero it's si like nosotros a gift. fuera el don así nuestro, But if our gift would be in that vamos a way, abrir el mar cuando queramos. we could open the ocean Vamos a hacer whenever lo que we like, queramos. do whatever we want. No fluye así. But it doesn't flow that way. El don The gift que Dios nos da, that the Lord gives to us. por ejemplo, tienes el don de milagro, For example, you have the pero miracle, oraste por un paralítico y no se sanó. the gift of miracle by you pray for someone. Porque and they Dios heal. quiere tratar con ese paralítico. Because the Lord first wants to deal with that Dios quiere person. tratar con su casa. He wants to deal with his Dios house. quiere tratar con su He familia. wants to deal with his El house. don está en ti, The gift is pero va a inside of you, operar cuando Dios quiera, no cuando tú but quieras. it will work when the Lord wants, not when you want it. Entonces, So then, tenemos que saber we need to know que quisiéramos que todos fueran sanados. that we would like for everyone to be healed. Pero hay momentos But there's times, que Dios sana a uno but some y el heal, otro que está al lado no. and then there's the other one on the side that's not ¿Quién getting falló, el healed. predicador o Dios? So who failed? The preacher of God? Ninguno. No one did. Es que Dios The thing is, God tiene propósito has a purpose para cada uno diferente. for everyone, and it's different. No nos tenemos que desanimar. We should not make them feel No nos upset tenemos que poner tristes. or make them feel Cuando sad. Jesús entró al estanque de Bethesda, When Jesus came inside the well of en Bethesda, aquel lugar, in that place, Bethesda significa casa de misericordia. Bethesda means house of mercy. Ahora mire esto, él entra a aquel lugar So he goes into that place. y dice que de tanto en tanto descendía el ángel y removía las aguas. It says that from time to time angels will shake the water. Vamos a decir, para que la gente tuviera milagros. They say that for people to receive a El miracle. primero que se zambullía Whomever was inside the era water sanado. first,
they were healed. Imagínate la gente que estaba ahí, estaría pendiente todo el tiempo del estanque. So imagine all the people will be just there waiting. Pero en algún momento te dormís, By the time you might fall en algún asleep, momento te by cansás, the time you might get en algún tired momento waiting, tuviste by hambre, the time you got hunger, saliste, you went out of te the well, distraíste, you got distracted, ¡pum! standing Descendía el there, ángel and then suddenly the angel y came, otro era sanado. and then someone else got healed. Y la gente que estaba ahí decía, bueno, pero hay muchos enfermos. And people that might be there will say there was Pero lots cuando of sick entró here. Jesús, But when Jesus came, la cosa cambió. things changed. Porque ya no era un estanque que se movía. Because no longer it was a well, El but dador de la vida eterna había entrado. the giver of eternal life El entered the place. creador había entrado. The creator went El in. Dios todopoderoso estaba caminando. The God Almighty was walking Y había there. un hombre And there was a man que hacía 32 años que estaba ahí. that 32 years he'd been waiting Ya in that estaba well. cansado. He was already tired. Ya dice, cada vez que voy hay otro que desciende primero. He would say that every time he would try to get to the well, someone came Lo he before him. intentado miles de veces. I've tried it a lot of times, he Ya said. nunca he visto el milagro. I've never seen the miracle Dios happen. trataba con esa persona. The Lord was trying with Pero para que that tú veas person. que Dios no se olvida aún del que lleva mucho tiempo enfermo. But that's that you get to see that God doesn't forget even about those Él that toma long time cartas en healed. el asunto He's the one that takes care of y your Él se problems. mete a la casa de misericordia. And he goes inside the house of mercy. Por eso tienes que venir a la iglesia That is why you need to come una to church. vez, One time, 2 veces, 2 times, 3 veces, 3 times, 1000 veces, 1,000 times, hasta que recibas tu milagro. until you receive your Porque cuando miracle. Jesús entra, Because when Jesus was Él here, dice que los sanó a he todos. says that he healed everyone Los sanó there. a todos. He bring healing to Todos everyone. fueron sanados. Everyone was healed. Y ya no hubo más necesidad de un estanque. And there was no longer for a well Porque to ahora be healed. el don empezó a fluir en los apóstoles. Because now the gifts started flowing in the Que apostles. sacaban los enfermos a la calle. That's that the sick will come out to the Para que la street. sombra de Pedro So that just with the shadow le of Peter, pegara y fueran sanados. they could just be healed. My question is this. Mi pregunta es esta. ¿Era la sombra? Was it the shadow? ¿Era Pedro? Or was it Peter? ¿O era Dios? Or was it God? No era la sombra, It was not the shadow, ni tampoco Pedro. nor it was also Peter. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. It was because he had the spirit of the Nazareth. ¿Cuántos están acá? How many of you are Esa here? canción que canta Miguel Cejas. And that is a song that a singer sings. No era la sombra, It was not the shadow, ni tampoco Pedro. nor Peter. Era porque Pedro tenía el espíritu de Jesús. It was because Peter had the spirit of Jesus. Y cuando el espíritu de Jesús está en nosotros, And when the spirit of Jesus works in us, opera los milagros. the miracles No de work. nuestra manera, Not in our a la way, manera que Él quiere. ¿Cuántos alaban a Dios? but to the way that he wants it to work. Por eso tenemos que darle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. That is why we need to give a big hand of applause to Aleluya. him. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Usted puede tener dones impresionantes. You could have very wonderful gifts. Usted puede tener miles de cosas. You can have hundreds of things. Pero tiene que tener lo más importante. But you need to have the most important thing. Amor. Love. La escritura dice, The scripture says, si tuviera profecía, if I had the gift of prophecy, si tuviera dones, if I had gifts, si tuviera fe para transportar los montes de un lado al otro, if I had the faith to transport the mountains to the other side, y no tengo amor, but if I have no love, no soy nada. I am nothing. Si hiciera cualquier tipo de milagro, If I made any type of miracle come, y si and happen, profetizare, and even if I prophesied, y si Dios me usare con una palabra de ciencia impresionante que le digo a la gente, número de teléfono, casa, le digo cómo se llama, su abuela, todo el mundo. and if the Lord used me with the gift of science, telling the person date of birth, the address, what's their name, where they live, La gente dice, wow, people will say, wow. pero no tengo amor. But if I have no love, Soy como un címbalo que resuena. then I'm just like an instrument that just makes noise. ¿Hay alguien acá? Is there someone here? No soy nada. I am nothing. Entonces, el verdadero diseño So the truth is, the real de design Dios of God, no está en el don, it is not in the gift, está en el fruto. it is in the fruit.
Por sus frutos Because los of their conoceréis. fruits, you'll get to know them. No por sus dones. Not because of their gift. La gente se impresiona por los dones, People get wonder because of the mirror of the pero gifts, no mira los frutos. but they do not see the fruits. Primero que tienes que preguntar, First thing you need to ask o primero que yourself, tienes que tratar de buscar, or that you need to try to seek first, es is los frutos. the fruit. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here in this afternoon Conocer to get to know los frutos. the fruits? ¿Qué árbol es? What tree is Porque it? un árbol bueno no puede dar frutos malos, Because a good tree cannot give bad fruits, pero un árbol malo no puede dar frutos buenos. but a bad fruit cannot also give good fruits. Amén. Amen. Alabado sea Dios. Praise be God. Y los ministerios, In the ministries, por ejemplo, el apóstol for example, the apostle edifica los 5 ministerios, edifies the 5 ministries. produce y levanta y ordena otros pastores, profetas, evangelistas, He places and gives places in order to evangelize other prophets as trae well. edificación y diseño a la iglesia, He brings edification and design to the church. es el que afirma la doctrina, The ones that affirm the doctrine. el que todo el tiempo está peleando contra las falsas doctrinas, The one that is always fighting against the false y es uno de los doctrines. ministerios más atacados, And is one of the most ministries that gets attacked. porque aunque hay apóstoles falsos, Because there is false prophets. eso no quita apostles. que haya verdaderos, That doesn't mean that there is no truth ones. porque hay billetes falsos, Because there are ones that are pero mighty también hay false, billetes verdaderos. and those are here that are truth. Lo falso no aluna lo verdadero. The false ones do not want what's truth. ¿Qué pasa? But what happens? La palabra de Dios lo probará. The word of God will give them trials. Entonces, So then, usted sabrá discernir you will be able to discern entre lo falso y lo verdadero. to what is false and what Estamos is viendo true. una generación desastrosa, We are seeing a very generation donde los dones están haciendo lo que ellos quieren y ya no tienen ninguna, vamos a decir, ningún pudor ni sujeción a ningún ministerio. where gifts are doing whatever they want and people no longer are subjecting to no ministries. Entonces, si a mí, si viene un tipo acá, hace lo que quiere, yo le voy a decir, no, pará, acá vas a hacer lo que yo te diga. So if someone comes here to this place wanting to do whatever they want, I'll stop them and say, you should say Pero what no por we una will say. cuestión de autoridad, si hace algo que no está en la palabra. But I'm talking about if he doesn't or she doesn't do something according to the Porque word. ustedes saben que uno debe guardar el depósito y el lugar que Dios le dio. Because everyone should know that they should keep what the Lord gave unto them. Ahora, el apóstol edifica, levanta, rige y hace lo que se llama la doctrina de la iglesia. So the apostle is the one that raises, that lifts up and support and gives according to the doctrine. El profeta es el que ve, The prophet is the one that sees. el apóstol es el que edifica, The apostle is the one that edifies. el pastor es el que cuida, The pastor is the one that takes care of. retiene, He keeps. ama, He loves. multiplica, Multiplies. está ahí, It's there. está comprometido. The pastor has a compromise. Por eso el pastor en los dedos de la mano representa el dedo del compromiso. That is what the pastor in the fingers of the hand represent, the finger of compromise. El evangelista The evangelist es el que trae is the one that brings las almas. the Pero souls. si usted va a una iglesia donde el pastor es solamente evangelista, But if you go to a church where the pastor is only an llega un evangelist, momento a time comes que usted se va, that you will leave. porque es muy duro el mensaje evangelístico. Because the message of the gospel is very strong. Entonces usted va a estar recibiendo palabras todo el tiempo duras para arrepentimiento. So you will be receiving strong word according to the repentance. Porque el evangelista tiene un llamado específico Because the evangelist has a special calling. a los specific perdidos. calling to those that are Entonces el lost. apóstol tiene que decir, no, mira, tú eres evangelista, tienes que trascender o hacer, vamos a decir, el switch de ser un evangelista a ser un pastor evangelista. So the apostle will be the one telling them to change his mindset. You are an evangelist, but first you need to transition from being an evangelist to a pastor first. Deja de golpear al pueblo y empieza a cuidarlo y amarlo. To stop talking strong to the people and start caring for them and loving them. Porque lo que no identificaste que eras un evangelista, pero si Dios te llamó al pastorado ahora, es bueno, pero ahora tienes que aprender a hacer la transición de evangelista a pastor y cuál es la función de un pastor. Because if you identify what you have the calling of an evangelist, but then you also receive the calling as a pastor, now you Para have que no sufra el work pueblo in that pastor so that the people do not suffer. y para que no sufran los It's ministerios for the ministries not to suffer. y para que la iglesia no caiga en descrédito. And so
so the church does not fall apart. Amén. Amen. Entonces, si tú no haces esa transición, So if you don't do that transition, es muy probable, it's very probably que la gente no quiera estar ahí. that people might not want to be there. ¿Por qué? Why? Porque la gente necesita el ser edificada. Because people need to be edified. Entonces, es lindo traer un evangelista a hacer una campaña, So it's nice to bring an evangelist to a campaign, pero el objetivo del evangelismo but the main purpose of the no es que evangelist se arrepienta la iglesia, is that for the church to have ya tiene repentance. que estar arrepentida. For the church that gets his El repentance. objetivo es traer los perdidos. The purpose is to bring those that are lost. Que usted invite a un vecino, That you invite a que neighbor. usted invite a alguien, That you may invite que te traiga el someone. compadre, la comadre, a quien sea. That you bring here those that are your friends, whomever. Entonces ahí la campaña tuvo éxito. So then the campaign did have Porque el success. evangelista va a ir justo al lugar donde necesitan. Because the evangelist goes to the place where there's Ellos tienen necessity. ese don y ese carácter para traer las almas a los pies de Cristo. They have that gift and that character to bring souls to the feet of Pero Christ. ellos se van But then they leave. y ahora el pastor las debe cuidar. And now the pastor has to Pero care luego for them. viene el ministerio del maestro, But then the ministry of a teacher comes. donde el maestro empieza a enseñar. Where the teacher starts teaching. Cuando yo conocí a Diana, When I met Diana, ella estaba en un campamento she was in camping. y me acuerdo que se quería ir. And I remember she wanted to leave. Y the en camping. momentos había gente que tenía dones In that time there was people that had gifts. que la ayudaron y la bendijeron en muchas That cosas. helped her and blessed her in many things. Y yo era el papá, el pastor, el apóstol. But I was the apostle, the dad. Y yo la trataba de otra manera. And I would treat her in another way. Porque el interés mío no era simplemente tener una amistad, Because my thing was not to only have a friendship, sino ayudarla a crecer en Cristo. but to help her grow in Christ. Y pasaron muchos años, And many years went pasaron by. muchas pruebas, Many trials pasaron went by. muchas situaciones. Many situations Con went by. David, cuando se casaron, With todo lo que David, pasó. When they got married, all things that happened. Pero Dios hizo una obra maravillosa. But the Lord did a wonderful work. Y hoy hace más de 10 años que me traducen donde voy. And now it's been more than 8-10 years. Dios los that está it's been for usando. me. The Lord is using Cuando yo them. salgo fuera, ellos se quedan en la iglesia. When I go out, they stay here at church. Yo tengo confianza, yo tengo paz. I have the trust and I have the peace. Sé que ellos son hijos que aman esta casa. I know that they are children that love this house. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Por eso ese es el trabajo. That is why that is the job. Tuvo que pasar discipulado. She had to go through Tuvo que discipleship. pasar por un entrenamiento. She had to go through a training. Tuvo que pasar por To correcciones. go through corrections. Cosas que no le gustaron. Things that weren't Yo there. también pasé por ese camino. And I also went through that path. Pero luego somos perfeccionados But then we become perfection. para la obra que Dios tiene preparado para nosotros. Alguien diga gloria a Dios. For the word that the Lord has prepared for us. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Give a big hand of applause to the King. Y ahí fluyen los 5 ministerios. And then the fivefold ministries flow. Pero hay gente con muchos dones. But there's people with a lot of Y gifts. la gente dice, wow. And then people just say, wow. Pero tú tienes que esperar. But you need to just wait. Los dones The gifts, son maravillosos. they're wonderful. Pero los dones But the gifts deben ser enseñados. need to be taught. No desperdicies tu don. Do not waste your gift. No desperdicies lo que Dios te dio. Do not waste what the Lord has given to No you. dejes que nadie te robe lo que Dios te dio. And don't let anyone steal what the Lord En gave otras unto you. palabras, sé responsable. In other words, be Déjate responsible. edificar. Let God work in you. Déjate enseñar. Let yourself be No taught. pierdas el tiempo. Do not waste time. Por eso, el trabajo de la obra That is why the work, the job of the work, no es de un solo hombre. is not of just one man. Somos un cuerpo. We are a body. Y un cuerpo And a body no depende de la cabeza solamente. does not only work because of the head only. La cabeza es maravillosa. The head is wonderful. Es la que piensa. It's the one that Es la que thinks, toma the decisiones. one that makes choices. Pero necesita de todos los But órganos. it also needs from all the Porque organs. si le falta uno, Because if we don't have one, está sufriendo. then we're suffering. Si falta una mano, If we don't have a hand, aunque sea muy inteligente, even if you're so está smart, sufriendo el cuerpo. the body's suffering. Si falta un ojo, If there's a lack of an está eye, sufriendo el
el cuerpo. The body suffering. Bueno, la iglesia está sufriendo porque los dones no están fluyendo. The church is suffering because the gifts are not Los flowing. dones están desobedientes y quieren ser más que la cabeza. The gifts are disobeying. They want to be more than the No se head. acomodan cada uno en su lugar. They do not confirm. They do not go to their own place. Y tenemos una iglesia And we now have a que está church luchando that is fighting. para, en vez de para crecer, That instead of growing up, para sobrevivir. but trying to survive. Porque vivimos de operación en operación. Because we live just from work to Tenemos work. un gran don, We have a great gift, pero tiene cáncer. but you have cancer. Pero un cáncer espiritual. But it's spiritual cancer. ¿Por qué? Why? Porque está lleno de envidia, Because you're filled with odio, envy, hate. rencor, You don't want vanagloria. There's vainglory. Solo quiere ser Él. You only want to Solo be quiere yourself. que lo aplaudan a You Él. have pride. You want to be Solo quiere applause. ofrenda para You Él. want offerings just for you. Solo quiere hacer las cosas que a Él le gusta You want to do things that you only o que a like ella le gusta. that she likes. Tiene un gran don, You have a great pero gift, está afectado, but it's affected. está infectado. It's infected. Necesitamos que Dios sane We need for the Lord to la heal iglesia the para que church, cada uno se ponga como instrumento delante de Dios para ser usado. so that everyone may place as an instrument so they may be used. Y decir, Señor, úsame, And say, Lord, use me. aunque sea barriendo. Even just sweeping. Pero yo empecé barriendo, And I started pero hoy sweeping. estoy en una plataforma. But now I'm in a platform. El comenzar el servicio We need to start with a es el service. comienzo de aprender a usar tu don. That is the beginning of learning how to use your gift. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Por eso es tan importante, iglesia, That is why it's important, church, que no te to deslumbres not just get amazed por los dones. by the gifts. Dios no pondrá un neófito, The Lord will not place something in un between novato or someone just en el there ministerio completo. in the complete Tal vez se ministry, ponga él mismo, or someone that is just a beginner, pero Dios no lo pone. but God doesn't place him to have a Y ministry yet. tiene don. But they have a Y gift, los dones hacen cosas, and the gifts make things happen, pero no edifican. but they do not edify. Hello. Por eso cuando alguien desarrolla liderazgo That is why when someone is releasing or working on the y ministry, tú ves los frutos, and you see the fruits, tú te das cuenta y decís, acá hay un ministerio, you realize and you say, there's a acá ministry hay una here. casa de paternidad, There's a house of paternity acá hay here. un lugar donde yo puedo estar seguro There's a place where I can be safe que voy a crecer, and know that I will grow porque hay buena tierra. because it's a good land. ¿Sabe que hay gente You know that there's que people está sembrando en los dones that are sowing on the gifts y descuidando los ministerios? but not taking care of the ministries. Y los ministerios And the ministries, que son los que necesitan whom are the ones that need de la siembra y de la bendición para seguir predicando el evangelio, from the sowing of the blessing, so they keep preaching the words, no reciben bendición, they don't receive blessing, o mejor dicho, le están reteniendo la semilla, or better saying, they are retaining that seed porque otros que tienen dones because others that have gifts, son más visibles they're more visible. y a esa gente le dan. But they give those things to those people, Qué mal que estamos. and we are doing wrong. Siembre en tierra fértil. So in a fertile land. Gloria a Dios, bendiga, cuando quiera bendecir a un hermano, bendígalo, no hay problema. Glory to God. Bless a brother or sister if you want to bless them. There's Pero no no se problem. olvide. But do not forget. No se olvide Don't forget. dónde usted conoció al Señor, Where is it that you met the lo que Dios Lord? hizo con usted, What the Lord did for cómo you. está edificando su vida. How is it edifying La your Biblia life? menciona, The Bible mentions. no os olvidéis de vuestros Do pastores not forget about your que pastors anunciaron el Evangelio. that announce the gospel. Dice, acordaos de ellos, It says, go with them. obedeceos y sujetaos a ellos, Obey them and be subject como to quienes them. han de dar cuentas por vuestras almas. Like the ones that should hold accounts for your souls. ¿Escucharon? Did you hear? Es importante It's important que aunque haya dones que me bendijeron, that even that there's gifts that bless me. los ministerios The ministries son los que transfieren de una generación a otra y edifican esos dones para que después se levanten otros profetas,
otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. are the ones that get transferred to other generations so that the generation can be transferred from other pastors, from other prophets, from other apostles. Son los que se encargan de conectar generaciones. They're the ones in charge of connecting generations. O sea, la efectividad y la productividad de nuestro don también confirma nuestro llamado. So the effectivity of our gifts also confirms our calling. O sea, ¿qué está diciendo? So what's it saying? Mira el fruto. Look Mira at el the fruto. fruit. Look at the fruit. Los árboles que no producen The trees that do not produce, son cortados. they are cut off. Todo árbol que no dé buen fruto All fruits that give no good fruit será cortado. should be cut off. O ve un tipo se equivoca. You see someone, Tiene they get defecto. wrong, they have defects. Y vos decís, pero ¿y ese tipo por qué Dios lo bendice? And you might say, but why does the Lord bless Porque that el guy? tipo no es perfecto, Because maybe that guy is not pero perfect. todo el tiempo sirve, But all the time he's todo el serving. tiempo ayuda, He's todo el helping. tiempo está disponible, He's available todo all el the time. tiempo está, ¿qué necesitan? All the time they're like, what are you Todo el needing? tiempo está haciendo All algo, the time he or she's doing está something. dando fruto. They're giving fruit. Y en San Juan 15 And dice, in John 15 el que says, lleve fruto, those that carry fruit, yo lo limpiaré para que lleve más fruto. I will clean them so that they may carry more Él es fruit. la vid verdadera. He is the truth life. Nosotros somos las uvas. We are the grapes. Separados de Él nada podemos hacer. Away from him we would not be able to Es do tiempo anything. de volver a la raíz. It's time to go back to the root. Es tiempo de mirar, iglesia, It's time to see, por church, sus frutos. by their fruits. No te deslumbres por el don. Do not get amazed because of the gift. Hello. El Señor desea The Lord wishes que a través de wants nuestros dones that through our gifts produzcamos fruto we may produce fruit y más fruto and more fruit y mucho fruto. and many more fruit. Lee que dice San Juan 15, 2 al 5. And John 15 Él es la vid, diga conmigo, Él es la vid. said with me, He is the one. Nosotros los pámpanos. We are the ones that go Él with nos Him. puso para que llevemos fruto And He places so that we may y carry para que fruit. nuestro fruto permanezca, And so that our fruit stays. para que nuestro fruto sea abundante. So that our fruit may be in abundance. San Juan capítulo 15, versículo 2 John 15 verse 2 al 5, Diana. through 5. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the words I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. En español. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es quien está ahí. Todo árbol que no dé buen fruto Será cortado. será cortado. Pero ustedes ya son limpios por mi palabra que les he hablado a ustedes. Manténganse como uno, como yo en ustedes. Ningún árbol puede llevar fruto por sí mismo, ni quedarse en la viña, ni tampoco ustedes, más de que se queden en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes se quedan conmigo y yo en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho Fruto. Hasta ahí. Ahora mire algo. Now look at something. La importancia de dar fruto The importance of giving tiene fruit que ver con la efectividad que vamos a tener. has to do with the effectiveness that we Es should por have. eso que yo les digo, That is why that I tell you. no miren el don, Do not look at the miren el gift. fruto. Just look at the fruit. No enseñen a la gente a deslumbrarse por el don, Don't show people to be amazed because, porque of los the gift, dones son regalos divinos, because the gifts are divine gifts from Him. pero el fruto es lo que realmente somos. But the fruit is what we truly are. Y es importante que para ser usado por Dios And it's important that to be used by tengamos God, que ser edificados, we need to first be edified. tengamos que pasar por la escuela de Dios, That first we have to go to the school tengamos of que God. pasar por pruebas, We need to
go through trials, Pero no importa. but it doesn't matter. Pero si tú das fruto, But if you are giving la fruit, palabra dice the word says que Él te limpiará that He will cleanse para que you, lleves más fruto, so that you may carry para more que tu fruit, fruto so permanezca that your fruit y stays, para que seas una persona and so that you may be a que person multiplica lo que te dio. that multiplies what was given Amén. to you. Amen. Esto es maravilloso. And this is wonderful. ¿Por qué? Why? Porque para vivir una vida agradable, Because to be able to live a life, hablamos de que necesitamos ser fieles. we speak about that we need to be faithful. La fidelidad al llamado. The faithfulness towards the Por calling. eso le dice en 2 de Timoteo 2:15. That's why in 2 Timothy 2:15 Pablo le says, dice a Timoteo, he says to Timothy, procura con diligencia by diligence, presentarse a Dios, to present yourself to God, aprobado como obrero, approved like workers que no tiene de qué avergonzarse, that have nothing to be ashamed que of, usa la palabra bien de verdad that use the word right for good, y sea diligente. and be diligent. Aleluya. Hallelujah. Sea diligente. To be diligent. Sea diligente. To be diligent. En otra palabra, In other words, cuidadoso, be careful, activo active, con el don que ha recibido. with the gift that was given unto ¿Cuándo you. me siguen? How many of you follow me? 2. Secondly, El que es llamado is that the calling, se dedica it's there, consagra dedicated, it y consecrates, somete a la voluntad de and Dios. submits to the will of God. Ahora, el comprender esto Now, to comprehend all le ayudará a this, permanecer fiel al llamado we'll be able to stay faithful to the calling cuando llegue el día malo. when the wicked day arrives. Por eso que cuando llega el día malo, That is why when the wicked day arrives, aquella persona que profetizaba, that person that used to prophesy, usted lo ve en la cantina o lo ve en el mundo, you see them in the world or in the y club, usted dice, ¿qué pasó? and you said, but what happened? Era un don. It was a gift. Pero ahora, But now, al no ser fiel, when you are al not no faithful, permanecer, when you don't stay, el don se apaga the gift y turns la down, persona se va. and the person then leaves. Pero nosotros But as for us, debemos permanecer we need to stay. en la palabra We need to stay in the y debemos word, permanecer and we need to stay sujetos submitted a la autoridad que Dios nos dio. to the authority that the ¿Cuántos Lord gave dicen to gloria a us. Dios? How many of you say glory to God? Edificar To edify no es cosa fácil. is not something easy. Oiga bien, Listen, usted puede tener muchos obreros you can have many workers que saben trabajar, that know how to pero hay work, un plano, but there is a hay un plan. arquitecto, There's an architect, hay un ingeniero there's an y engineer, luego hay un jefe. and then there's a boss. Es como los ministerios. It is just like the ministries. Todos los obreros trabajan All the workers work conforme a la visión, according to the vision, conforme al plano, according to what is conforme there, al diseño, according to the design, y hay un jefe but then there's a que boss dirige la obra that is the one that gives para que guidance cada to uno work, trabaje y sea efectivo en lo que hace. so that everyone may work and be effective on what Y hay they're doing. personas que entrenan a los nuevos And then there's people that train new para hires enseñarle el oficio, to teach them the work, para que aprendan a so trabajar, they can learn how to work. pero tú no te puedes creer que eres el capataz porque tú sabes hacer la casa. But you cannot think that you are the main one because you know how to Yo build ya the no lo house. necesito a este porque yo ya sé hacerlo. Well, I don't need him anymore. I know how to do Eso it. no te hace a ti ingeniero, That doesn't make you become an ni engineer, tampoco te hace a ti capataz. nor make you become the one that El hecho de owns. que tú sepas hacerlo, Just because you know how el to hecho do de que it, tú cantes bien, or because you sing well, el hecho de que tú puedas or predicar, that because you can preach, el hecho de que tú tengas profecía, or because you have the gift of prophecy, eso no te hace a ti un ministro. that doesn't make you become a minister. Lo que te hace un ministro What makes you a minister es el día que ponen las manos sobre ti is the day that they place hands on y you, la iglesia está de testigo. and the church is there as witness. Toda la gente Everyone, the whole da people, testimonio de quién eres. give testimony of whom you Número are. 2, Number 2, la autoridad que está sobre ti. the authority that is upon Y you. número 3, And number 3, el Espíritu Santo. the Holy Ghost. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Esos son 3 testimonios Those are 3 testimonies que hablan that de speak tu llamado. of your ¿Cuántos calling. están acá en esta tarde? How many of you are here this Por eso afternoon? es importante entender That is why it's important to la understand diferencia the difference entre un don between a y un gift ministerio. and a ministry. Tú puedes tener el don de ciencia, You can have the gift of lo science, hablamos al principio, like we spoke in the beginning, y te dice todo,
And they tell you ¿Quién es tu everything. mamá? Who's your mom? ¿Dónde Where naciste? you were born. Tu número de calzado. The size of your shoe you Te wear. dice todo. They tell you everything. Y la gente queda, And people just wow. stays like, wonders. wow, They say, wow, este tipo de Dios. this guy is from God. Toma, toma, toma. Here, take my Y offering. todo el mundo sale And everyone comes out. bien por esos dones. That is good to have those gifts. Gloria a Dios. Glory to God for those Pero gifts. una cosa sí sé, But one thing I do know, que un don that a gift no opera does not el work, cuerpo. does not operate the El body. don That gift No es personal, is not es personal. para edificar el cuerpo, It is to edify the body, es para edificar la iglesia. to edify the church. Yo tengo el don de lengua, I have the gift of pero hay tongues, otros que tienen de interpretación But para there's ver que others si lo que está diciendo es bueno o malo. but they have the gift of interpretation to see if what Porque they hay say is lenguas good or bad. angelicales, Because there's angelical hay tongues, lenguas diabólicas and diabolic y hay tongues, lenguas humanas. and there's human Entonces tongues. tenemos que entender So we need to que understand cuando hablan en lenguas, that when they speak in muchas tongues, veces hay brujos que han venido a la iglesia many times there's witches that y might usted come lo ve to church, hablando lengua and you see them speaking in y tongues, se lo tocó el espíritu. and you say, oh, they're Y touched yo by me he the Spirit. cansado de ver brujos And I'm tired of seeing que them, estaban invocando a Satanás that they're invoking hablando en Satan, lengua. speaking in tongues. Una vez llegó un profeta One time a prophet A la iglesia. to a church, y profetizaba hermoso. and he will prophesy so Todos nice. se enamoraron del profeta. Everyone fell in love with that Todos prophet. iban corriendo atrás a llevarle ofrenda. Everyone would run behind him, giving up. Oh, lo amaban. Oh, they used to love him. Pero ¿sabe qué? But you know what? Yo sentí algo en él. I felt something in him. Yo sentía algo. I was feeling something. Yo mismo lo invité a predicar. I invited him to preach. Cometemos errores porque vemos el don. We made mistakes because we see Pero the luego gift. empecé a ver el fruto. But then I started seeing the Y fruit. empecé a decirle a la iglesia. And I started telling the church. Y muchos se enojaron. And many got upset. Y They muchos got me mad. trataron a mí de que yo no quería al hombre porque tenía mejor don que yo. Many said that I disliked the man because he had better gifts Al than poco me. tiempo, But to a short time, al tipo lo vieron fumando por un lugar. they saw the man smoking somewhere. Al tipo lo vieron con otra mujer. They saw the man with another woman. Y no pasó tiempo And there was only a short que amount los of time frutos salieron a la luz. that fruit came to the light. Oiga bien, Listen well. Satanás también profetiza. Satan also prophesies. Satanás también profetiza. Satan also prophesies. Sí, la bruja de Denor, Yes, if the witch that was cuando there, Saúl fue when they were there, a invocar she went to invoke supuestamente al espíritu supposedly a del profeta spirit Samuel, of the prophet Samuel, le dijo, and said unto them, ciertamente certainly mañana a esta hora tomorrow at this estarás tú time también como con él. you will also be with him. Era un brujo, And it was just someone Era that una was bruja. witchcraft, también profetizó. and also prophesied. Cuídese de la profecía, Be careful of the prophets. pásela por el filtro, First go make them póngala por la palabra. Make them Cuidado according con to los the que word. tienen el don de ciencia. Careful with those who have the gift of Ame science. el don de ciencia. Love the gift of Qué science. bueno que te digan todo lo que hiciste. And it's good that they tell you everything Pero you dime did. qué debo hacer para ser salvo. But tell them, what should I do to be saved? Hay alguien que está acá en esta tarde. Is there someone that's here this Que haya afternoon? arrepentimiento que te lleve a Jesús. That there may be a repentance that take you to Jesus. No acepte llamadas de ningún profeta. Not to be yourself called just a prophet. No, yo mire, viajo por el mundo entero And I travel around the world. y no llamo a nadie de otra congregación. And I don't call anyone from other Es congregations. ilegal. It's illegal. No tiene nada que ver. Yo no puedo ser ladrón. It has nothing to do. I cannot be a thief. Pero hay ministros que están haciendo eso. There's ministries that are doing those Abra kind of los things. ojos, iglesia. Open the eyes, church. Cuando lo llame otro When they call y you le dé profecía, and someone else calls you and give you dígale prophecy, esto. tell them this. Dígale, yo tengo palabra en mi iglesia. Tell them I have a word Yo here at my tengo church. pastor en mi I iglesia. have a pastor at my Y yo church. sé And I que know usted es un hombre de Dios. that you are a man of God. Pero vaya a predicar But you are going a to donde preach Dios lo llamó. where the Lord called you to be. Y deje de buscar ofrenda. And stop searching for offerings. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you here this Vamos, denle un afternoon? aplauso a Jesús. Give a hand of applause to Jesus. Vamos a orar en esta tarde.